Hi guys, for today's video, nadulad ko Scary Simon size. So, guys, na de ang eskwela nako. Kanang Lunes na akong eskwela. So, murag dito alang garo dapita ang Squid Game episode 2. Murag di na ako maging og part 3 pa. Pero kung okay lang guys. At least kay una man jud ako ang eskwela guys. So tara na. So easy atong unahon. Kay eskwela na nako pagka-Lunes eskwela na nako. So tara. Magdula ta. So let's kani. Kaya na ta. Okay. Lah, sige ka. Gosh. Tugor kay pagani di jump scare dayon. My gosh, okay. Okay, ano may kailangan ni kuan? Ay size niya. Size ni Simon. My gosh, okay. Wait lang. Uncle. Run away around. Turn around. Okay. Say turn around. Come on. Unsa oni? Okay. Let's open this in the description. Unsa oni? Tadi ko kabalo guys. Unsa oni guys? Unsa oni? Ay size di Simon di o kabalo size di Simon. Size di Simon murag 10. Murag 10 yung size. Wait lang. Ay. Kabala ko siyang size. Kailang 7 mangguro. Wait lang. Dito ka kuan dari ana dapit dari ana jud sa kuan. Kiki. Unsaon di o unsay size. Unsa ni hida na siya guys. Gi-atake na siya. Okay. Asa si Simon? Come on Simon. Magkuan ta, magdula ta. Di ko. Asa ka Simon? Ay pag jump scare ha. Okay. Okay. Unsa din yung size di Simon? Click. Ala dili Japon. Unsa din yung kuan size di Simon. Okay. Unsa man ni give. Asa man tamaad to? Girl? Okay, asa man tamaad to? Okay. Tamaad to. Ay, okay, gibasa pa niya. Simon size the developer who made this game alone worked. Look though. Shh. Kasabapod sa ero dre. Lockdown. No di ko. Simon, pagpuyo good Simon. Simon good. Simon ba pagpuyo. Puyo Simon. Oh my gosh. Jump. Pagpuyo Simon ba? Si James kaya di ko cover si mong size. Kani. Okay. Kuha na yung size ka na 1. 6 guro yun. So itong ikot. Let's go. Click this one. Click. Unsa man jud yung size. Uy. Ang kana na lang Japon. Sa on the eye. Wala.
Give me some space. Simon! Give me some space ba? Give me some space. Okay, wait lang. Run away. Close your eyes, okay. Okay. Kira na kay... Come on, okay. Come on. Kilo, atong heart. Atong time, mapit na. Ah! Turn on. Okay. Ayaw, please. Please, give me some space. Give me some space, Simon Diamond. Ah! Simon! Lock up. Okay. Oh my gosh! Simon, babagpuyo. Di ka puyo si Simon. O, atong life. Pila na niyo, atong heart. 1 na lang. Isa na nakabuo. Awa, you're dead na noon. Namatay na ninyon ta. Awa, unsa na akong baton reron. I-continue po, delete na lang. Ay, sorry mo, pagbuyo ko siya. Okay, usap tao, delete na lang. Eh, di po ito maabri ang ano, eh. Di po ito maabri ang katong, ano ba katong, ang ano. So, marag dirian na, guro, dapita tong video, guys. Kay, adto kay si Simon, sigpang jumpscare. Para siya, pagbata niya. Dapat ay kasing nawala. Antod, pagdako, pagbata niya, guys. Kila, naunsa magta. Naunsa ta? Naunsa ko. So, marag dirian ang guro dapita tong video, guys. Please enjoy this video. So, marag to, bye-bye.